Hello everyone, how are you today? I hope you are fine. I am Dina Octaviani from class A1 Management at Panchabakti University. This time I will read chapter 1 of the English for Business book and its translation to meet the midterm test score. Chapter 1. What is business? The definition of business. In general, business is defined as an activity carried out by individuals or group or organization that carry out sales, production, distribution, purchasing, or exchange of goods or service. And this business activity also has the aim of making a profit. There are three ways to use the word business. Secara umum, bisnis diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok organisasi yang melakukan penjualan produk, distribusi, pembelian, atau pertukaran barang atau jasa. Dan kegiatan bisnis ini juga bertujuan untuk mencari keuntungan. Ada 3 cara menggunakan dunia bisnis. Yang pertama, business entity, namely technical, legal, or economic unit for profit, yaitu badan usaha, unit teknis, hukum, dan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. 2. Certain market sector, for examples, such as the capital market. Sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal. 3. All activities conducted by the producer and producer or producer community of goods or service. Semua kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau komunitas produsen barang atau jasa. A. Brown and Fratello. According to Brown and Fratello, business is defined as an institution that produces or creates an item or service that is needed and desired by the public, and all matters concerning various business carried out by the government to private sector, whether that pursue profit or not. Menurut Brown dan Fratello, bisnis diartikan sebagai suatu lembaga yang memproduksi atau menciptakan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pemerintah atau swasta, baik itu mengejar keuntungan maupun tidak. B. Griffin and Ebert 1996. According to Griffin and Ebert, business is an activity that provides goods or services that are needed and desired by consumers or the public. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah kegiatan yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen atau masyarakat. Business activity can be carried out by a business organization that has legal entity or business entity, or individuals who do not have a legal entity or business entity. For example, such as trade vendors, stalls that do not have a business place permit, SITU, or other informal business. Kegiatan usaha dapat dilakukan oleh organisasi bisnis yang berbadan hukum atau berbadan usaha, atau perseorangan yang memiliki badan hukum atau badan usaha. Misalnya seperti PKL, warung yang belum memiliki surat izin tempat usaha, atau situ
atau usaha informal lainnya. She, Hughes and Capor. According to Hughes and Capor, business is an organization that provides goods or services for profit. A business or company is said to succeed in making a profit or profit if the total revenue in one period is greater than the total cost consumed. Jadi, menurut Hughes dan Capor, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Suatu perusahaan, organisasi bisnis diharapkan berhasil memperoleh laba atau laba jika total pendapatan dalam satu periode lebih besar dari total biaya yang dikeluarkan. Getting profit is the main attraction in running a business. Through the profits they get, the business person can expand his business so that it can generate profits or even greater profits. Mendapatkan keuntungan merupakan daya tarik utama dalam menjalankan bisnis. Melalui keuntungan yang didapat, para pembisnis dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau bahkan keuntungan yang lebih besar lagi. D. Alan Afwah 2004. According to Alan Afwah, business is an organized or structured individual or group business activity conducted to produce and sells goods or service to get profit in meeting the needs and desires of the community. Menurut Alan Afwah, usaha adalah kegiatan usaha perseorangan atau kelompok yang terorganisir atau terstruktur yang dilakukan untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa guna memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Usually people who run a business must make money and time spent, and they also must take the risk. They are usually referred to as entrepreneurs. Biasanya, orang yang menjalankan bisnis pasti menghasilkan uang dan waktu yang dihabiskan, dan mereka juga harus mengambil resiko. Mereka biasanya disebut sebagai pengusaha. E. Hopper. According to Hopper, business is a very complex activity that is usually carried out in the field of industry, banking, transportation, sales, distribution, and so forth. The purpose of the activities is so benefit those who do it. Menurut Hopper, bisnis merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang biasanya dilakukan di bidang industri, perbankan, transportasi, penjualan distribusi, dan lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi manfaat bagi yang melakukannya. That's all for me. Thank you for your attention.